May bagagsa pa Pilipinas sa tuyan dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera. Tapno matulungan dagiti bing amarigatan lata makabasa ipatungpal ti DepEd ti National Learning Camp Kabayatan ti School Break. Programa dayto iti ensya iti sidong ti matatag Basic Education Agenda ni Janice Dennis para ti report. Parikot paylaang ti Department of Education dagiti saan ang makabasa nga estudyante. Isu nga itaamal malpasan ti school year 2023-2024, tutukan ti DepEd Cordillera ti panangbigbig kadagiti estudyante a nagkapoy iti reading. Sigon ka ni DepEd Cordillera Regional Director Stella Carino, mapili dagiti learner a makipasat iti National Learning Camp amay sa learning recovery strategies. Iti sidong ti matatag Basic Education Agenda. Panggap daytoy ang masolusyonan ti education gap kadagiti estudyante ken makabukal iti positive learning environment. Here we have to see to it na lahat ba ng mga bata nakakabasa. So ito yung ginagawa ngayong May kasi kailangan i-identify yung mga learners who will have to join the National Learning Camp. In my rounds, marami ako nakitang at the grade level, hindi lang na mababasa yung dapat nilang basahin. Voluntary ti panakipasat dagiti learners. Inton July 1, mangrugiti National Learning Camp agingga inton July 19. We are all aware na itong mga learners natin, product pa rin ng pandemic. So we have to accept na marami talagang hindi nakakabasa. Tapos may mga class suspensions pa. While we say na may mga module, pero we have to accept na hindi naman lahat nandiyan ng parents. Sigon iti DepEd, saan na basta-basta ang maipasa dagiti estudyante no nakapoy da paylaang iti panagbasa. Isu akid daw ni Director Carino kadagiti naganak ti panagtulong da kadagiti anak da. They should not just let these learners pass, which should be explained to the parents. And hopefully, I'm taking this opportunity na the parents maintindihan sana nila na kung hindi papasa, hindi naman ibig sabihin hindi siya kunwari grade 3, hindi siya mag-grade 4. Namnamaan ti ahensya nga adda ti maalada a pondo para iti panakagatang iti baro at teknolohiya a makatulong kadagiti estudyante. Babaan iti daytoy, mapalaka ti panagadal dagiti estudyante. Kabayatan ti National Learning Camp usar dagiti tablets nga impaay ti ahensya. Janice Dennis para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Sa bali adamag kailian nagsagsaganan ti lokal na gobyerno ti Latinidad Benguet isang bayad ti La Nina. Maysa kadagiti kayadda a malapdan ti panaglayos ken panagrigay ti daga no adda dagiti sumangbay a bagyo. Indilin ngamin ti Cordillera Regional Disaster Risk Reduction Management Council kadagiti amin nga LGU ipanagplano para iti sangbay ti La Nina. Mapaspasaran tunggal panagtutudo iti panaglayos iso nga dinalusandan ti Balili Creek ken ti Bolo Creek amay isa kadagiti man mapapektaran tunggal adda iti bagyo. Adda iti quarterly cleanup drive nga ipatungpal iti Menro kadwa dagiti nagduduma barangay ken dadduma paing stakeholders. Panggap ti lokal na gobyerno gumatang iti kagawaan na maramad iti panawan ti panagtutudo. Bambantayan damat lang dagiti flood prone ken slide prone areas iti munisipyo. Manariman maternity training dagiti kamang ti Municipal Disaster Risk Reduction Office para iti disaster response. Ti NDRR tayo mat kitikat nakasakana dati identified flood prone areas kan slide prone areas so iso dati mabanbantayan. Kasado illegal kibuan iso ti may isang dati instrument nga ikabili ti UP Los Baños. So no ako ti bantay makita nga so papanawan da dagi residents ti illegal kibuan. Kabayatan na manamnama ang makaawat iti power subsidy dagiti grupo a 2,000 a member consumer owners ti Benguet Electric Cooperative in Beneco ang nakapagbayad iti 2,000 pesos minimum capital share contribution. May kisay ti subsidiya iti power bills abay bayadan dagiti MCO tunggal bulan. Nagtao dayto iti interest ti capital nga deposito iti kooperatiba iti maysa a bangko.
Saksakupan ti interes ti September to December 2023 period. Epektibo ti power subsidy, apaman nga aprobaran ti National Electrification Administration ti resolusyon ngayon pasa ti Task Force Beneco. Dagitimot nagbayad iti nasurog 2,000 pesos ket agnumarmat lang iti nga to a subsidiya. Sanpay, kwalipikado ti power subsidy digiti MCO asaan nga nang kompleto iti minimum capital share ken digiti Sanpay ang nagbaybayad. Manipuri tinasurog ka 144,000 na membro iti kooperatiba. Nasurog kagudwa ti Sanpay ang nagbayad iti share capital. Bueno, dagita kang runan na damdamag iti PTV Cordillera, i-like, i-follow ken ag-subscribe iti social media platforms. Ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok ken YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Eddie Carta, Daimbag, Ngaldao.